straight. Switch, low kick, then high kick. Go. 1. Straight. Kaya pag nagtapon ka ng jump straight, bang, pasok. Count kayo, count. Isa lang kasi, pa lang da. Duhag di mo. Tarungan ninyo yung sipa. Tapos yung jump straight. Dili. Paano ka makatama? Yan. From here, in. 1, Push. 2, switch kick. Bang. High kick. Bang. Pasok na yung jump straight nyo ulit. Count na, count. Wala mo ng sipa. In, out muna na jump straight. In. 1, 2, out. 1, 2, out. 1, 2, out. Okay, jump straight muna. Jump straight. 1. Speed. Position. Balik. Sabay-sabay. Push up lahat eh. Down. Push up. Ah, yan ang gagawin ko pala. Makinig kayo. Up. 1 count. Isang jump straight out. 1, 2, out. 1, 2, out. Okay? Go. Makinig. 1. Tarungan nyo jump straight. 2. Ayusin nyo jump straight. 3. Una ang jab bago ang abante. Kaya kung back, bang. Uli. Yan. Pasok. Unang jab. 1. 1, 2. Balik. 1, 2. Balik. Back. Sabay nyo. Okay? Sabay ang paa sa kamay. 1. Balik. 2. 3. 4. Bakit ka nag-change ng position? Kanino ang left-handed? Sino? Left-handed ka? Left-handed. Left. Yan. Left foot forward. Ay, right foot forward. Left-handed ka? Tuon mo muna. Tuon. Wala ka? Walon na? Left-handed. Sino? Magsulat ka gaano ka? Wala to. Too eh.